Miato kudo mia no mia fofo kudo mia dada o mi do fiena mi le mia be no pe vovovo e gba ni jijo gade na mi be mi gaba pe mi e piensia be mia gba jondo me kudo mi eye etaji lu nu ve ke mi so dade ele egbe be wona to ya mi enyi mia be vio be gbodondon be la mesin so kudo edo ke ye le tisi yo le gbona ebe nya la tisi afile ke kone ya ke to covid-19 a nya to mi la ko do de ti be nkeke do me va yo wa mi abe vi sukulu vi o da hen ve de le sukulu padre o me ye de ke ba hen ko do a hen e de fun wa mi be mi abio sebe na de a hen wa de nu ke la tem to semio ka fra sukulu vi alo mi vi ke yin portion wa eso e gbondondon be nya so do nkwade nke bi la ba hen va ne le ye ba gbe mi o e la te ba hen do glo ba la te hen do ba ni aka fra le gbon be do ya ke ye to covid a mi ma no gogo mi no mi ma no kisio mi ma no tere mi no nti odua e do la no amede on ti voa o ma nyo ba no ma e do ma de desifion wa de ke de vio va le wonu do keke yo me ye nya be di nya ko yin ji la ku do ji do keke be ji ti ma di dia mi ji be mi agbon ebe nya na mi we to ya e nti a mi gba le dakpe na mi do nya me to do ta e ye mi a we zon va di ji pe nu pomo tvt di enyo nyabe amekwepe o fiensia awenyi dokita gan amivi baba keye milano se ebenyi kohoho mu se de ka bele ba me wona ya meyo emi gba pe efiensia be ni baba de miado eje so kodo miamevi obe la mesin be gbodondon be nyanti va vive toi so kodo covid-19 e doya be de ke be le ye dide le miabe togo ba nyigba dia e la gba kundomi so kodo entinami efiensia dokita gan baba mivi wozonlo yo tataka mi dogbe Obea. Ele. Devio. Au fond. Isobedo. Yawele doji. Ma oui, mi ham yawele doji lo. Mi ba me pepe vigon a enyi nyabe dadaga yelu kloku doji. Enyi sage-femme. Sage-femme a mento mi nyam ameko na mi sage-femme. Mi no wo ko weji na vi na mi le kondia e de kabenyi e wona dole konke jo na be clinique ATBFA. Chamba mi pe efiensia be baba no mia dome ne mia li assistante ne mia po dontina mia be ekukeo susu mia be vio be kukeo le mia be wa be wonado wo me mia dada ye lokloku doti mi dogbelo akometo de vio mi sobedo mi le dodia yo akpe na mi kaka yo ma uye ne mia so yedia nya tutu gbanto ke ye mabua ma de kuku ma so do da mna tada ye lu kuluku so kudo gbondondo be la mesin be nyon tous les so revio ba paji mna tada kafla nya le di ni so de ya e be gban keke mploka be mia be school vio do ba le da hen de school kwa me gbe bi yo wa kafla on gba nyanke ni npen ye o le wonu ke ye mujio ke o le so nya ko yin wa be di la ho le daro anigban nya o ke ni dokita pona gbondondo be nyon gbo alo vi be nyon gbo a kafla ni mi so gbondondo wa de epere le ne gbondondo be titoto a akpe ma be ne mi la gblo ele ego sugbon mi egon be no la gbon be ame ja to gbondondon ji alo ja to gbondondon be no me ojia edula no tepo efu be mi ja do fu alo ma fofu voile mi be no me o me alo mi be do o me ame ke didi upewe nyia mle seme be lawo ebe la fofu alo la te heavy la po view donc ami la glombe de ibi kegbele alo tugbeje kegbele didi upewe nyi won poa de fuvide bena nebe no me o la va jengo ne pewe nyi voa ke le mi le glombe pewe nyi wa
enam le gbon ba akpa vovovoa yento de kebele o ne noa va de kebela pe o ne dolele ko to va de ela ko le woya o le ja dogo nde de ke o le ja pẹ̀lú donc amen nye ti ma globe so pewe ni poa devia la te to eji o la te pankoya ne no va de o la te pankoya ena ba medo to yinanko mi la po pewe ni fifia ela no collège be hoton alors que pewe ni fifia amedo le sukulu koko de la me donc o ma te gbon be a chaka de vi won tombe mille ele vovovovo nene matin 20 video yo akpene mi abe dontia sigbele kemle gbun so gomo jija me nene a le ke bi to na ya dia be enu ke hende ke be ta jido be nya va we to abe nya ko me yin sukulu bi oko we mi se wa be nya de sukulu po me a le nu popo no de ko po ne ke be no me odo o cho se nene be nya alo po no me be no me tata o ko de fion mse nene be nya e mpono no mi tata ne mi la gbon ne be no me odefu vide ne tobe o chan do tugbeje alo do de kaje la homea edefu e gombe mi ngba sonde pe le wula alo mi la globe enu pe ngba le mi aba gbanti mi aba ma be wula alo nene be no me ke yo wona san ke amede manyo allo amesa mele kwabe wa gbobe nyele wewu wa gbobe sukulu ye wewu allo wa gbobe miawe wewu miawe nyewu allo ne mi la gbon nunyanya mu ye kote wa yo apa wa di o la po ele yo la gbobe onyanu wa me e gbobe ko le wea enu eme tonu o le supo le tepo nene dokita mi va do mi agboy na kekeke le ona to ya me akloya vidi la o minyi vi no o minyi de ke be nya ke va janyi ye ju akeke le gbonde de ko yo poswenti o sigbe vidi sino ni o yo tata Carole akpe ma edefu ela bena edola tote do nono medem afi awo nono mede mi gblole mi abe tobo nyi gbanji be ne me kpodo pewe nyi wa e ganyi devi vonono me mo me do jesile mi abe tadi mo via ojia klua me de jesibe devi don to hombe do pewe nyi o fifia me bususu subo nuka tio nuka gbole tutu fika yimi lo mi gbona nono medele dokita oba pajibe déterminants sociaux de la santé etone dito gake me o fofua leke vino parfois do nono kame o jide via lo eye he o jide via vola nono me kaye de via tilo ye evito he do fuade nono me ka o le hafi do nenembe fuo eye evi kaka to fodo mea kadodo de nona okple no adobe kadodo buyi na okple to agbo ye ne eto ple no ledu le fube gamea e fuabe kpakpa hanyina nono mede ye devia ati kaka wavaji devi ma oji vore le kotiro Kloya le miabe tobo nyigbadia obe epe amadre devi wado ato sukuji to anonu kaka wado pe amadre de le keyo ohe devi mado nono meka yo helo nuka o oduo nutataka o pono e le nyebonu kukume enmo katan va le dejesifione devi ato titia kwa edefu mi meja to asibe ameya ye golo alo ameya meja govoa
mia yi megbe mia dzilao abele he bia mabele mi trole nkure mia be vionti kuya ne me wenyure to gomejeje awa nono me do gale aten aga jredo leke mia tenga jredo do mia no nu fode mia be vio egbe a mia deje sibe ole nu po ole nu ose to vone yo mi le gbogbo no la pe me kene le nenia eja konya de ro da vio gbo ma deje sibe ye be vio akobe akokodu vomia gato mon popo ya ji atone ji lo bu no hoji gbode blew waten ado to be vio ela bena mia vio la nyao le aussi e ma me kue na ten ajo do monyuto aji menye nene enu do mi to jesi dodoa mi ava no mododo ji tom ha de vi bo aten woni ne no me afa e go menye bo o me to de kele mo ma kamero be ji o me vo mi ma ko fugbe mi o to ko nyo na cho fugbe re ave kwa mebuto a keji lo no he adodo sugbo ne mi aten he de vi o ba ko mi nya fonu no nya pero ne wachi wazunu na mitolo yo agbero kita mi vi de mi la pe do de sibe egbeyo wa mi be sukulu pa vovovovo mi a o la ni te pere keye dole kui sibe corona be infection o corona sibe sida be dole kui alo coronavirus be dole kui ya sukulu po me we da ba do azindo a le ki no no to ji ne no mu o mu ke mo ne de kebe enu wo no sukulu po me mi be sukulu po mo la ba trosun e do hope a le ki o pero dokita mi vi kluya sukuvio adole le lo edo unvoe mi vai gbe abe mi afunu to dole ki vondi sile tadi ga popo yo me mi yo be covid sukuvio po lo ntie e fifia sukuvio le gbododo me a dole ki he o kona le gbododo me ha o le ja do jesibe e le do ntivo ye no o me jayo la o ja gbero no no do eye wa yeta mi le blo megatiwo mon popo yin bere no setonu ne ega va ve menton ha be dole kia do atikele no wate anuide atike nu no bia me yo la atike nu bere atike nu fa ha be segbe fon kwa na no atike be segbe fon kwa na no atike eche me fo etare no gbojiri mi be mi aplo dara fire to ji lo be mon popo me do duplo lo be mon popo me be no doro ki o sivore nu ihe juro wa we e go me yin be ne suku vire jedo fifia e ga vanya zo agba ne jila ne suku vire ndo we fifia yo be ka flazi andre gbegble iholo o vivivo ma ye over kakazian odo suku po be me jiruru akwega ya to dujiwa eta de viono wo bleu ye suku jipolo ha o le towo mi la pe dano ga ke ya ga de kuku no to mon popa jibe me ga ti o ti o no blali jini mi o pete mi ate wa valo yo wa pe mama yo na mi bebe to ale konji mi jaba ji bia mi na mi be mama o enyo mama doji le nu popo nu are nu ke nana devi ke ye musio wa e tona gbodondon be yan ji kabo e hadodo vivi voya alo no metata ro ko pona le television dia e bo wa no kisi ya ho ji be awe po a le nu popo nu ke nana devi o tona ne be nu ji kabo yo ape ma be enu supo enana ne mi so yi po meme deke ma be mi abe dokita gan gbulo ya jilawa de ko nana le tele npo tele be nono meo de nke de via otanati be pona le tele ame ye ne no pu ya de nana wa ola elava to glo edenao be anu ya de ke mpo sigere ke yo vogbo na be résumé
mi la tati de via le pon feuilleton ko mi le glo o le pon non medeo et de o va ni portable que de via le connexion o yi no o yi do no me o le pon ne be non meo ne mi la gba so le mi be po me o me a mi la pon be na kaflan im do ta flatien mi le hode me ke mode de me le bena mia wo gbododo mia dilao e won tuntun na mia gbo do hi mi le hon de kame tugbeje via chan le ho me enya bena mi le wono no me ya alo eva le dogomi eyi ideo e la te tutuibe nu ke papa ku mama o wona nchama teve we but o le po ele gbo o le po ele portable aji o le po le feuilleton me munya be na me won le wo ya so diga yo o bo nchama me po ke ngbo e hadodo cha wona o e hadodo vivivo ni mi la gbo enenia e hadodo le hadodo me hadodo e haka e vi wa le do e la te kplo de via so yi owo ya o mu jina be vi o ni wo de ke va ke ameke be le do ha kwa ame wa le wo ni be no me o e la o yi e do un to chai e honu anyonu la tutu yi nu sube home enya pe do pa mi na do funu mava e vo so hon tru ne be no me o e do gbava ni be amolu we nchama we alo de ke jila o le gbene la home o mu ho jigbore gbene o nu ken to be yin o dana pa gbese agbero ntinye o ma be we pa ma pa be nke de me e o gbona be curiosité gbo be ya po ke ngbo mi be sesele la me o tan e wo na va no mu hedoko alo mu le doko wa yo la yi ne be no me o me ke pe o gbana fẹ̀yìn dóná pọ́nẹ́mí gàwọ́ mi ó tùgbẹ̀jẹ̀jẹ̀ pé tọ́ ó vana náà mi lè dónú pé vìrè pọ̀ ẹ̀fọ́ òtún ọ̀jẹ̀ mẹ́ náà bẹ́ẹ̀ nọ̀nà mi wá ó kégbẹ́ miabe le hame alo miabe du ame ya ame do miabe yo sin ko ni de vio be dilao c'est papa o voga ke la kplo de vima ke ni collège alo lycée viwando wa we le fia de vidéo nene ke gbe garo me wa o la ko be teacher de we na de vidéo o nene don ele apa o pata mim e ke we la tutu de vio nene go be de vidéo mu du ebe yo awo nene o voanu ke we ya ba nene be no me o va kaka be ya ba tutu nene a mi la gblo chambe na he dada chanana be mule mi asi o o ja tu sukulu fe na mu o nyam ne sukulu fe alo ndu chi mule voa nusu de le kon aji le funu e gblo na mbe ken gbe la no na mi franc par jour a mi akuye mi adon voa de ke ma we a he dada e gblo me won yi funu enyo le vovo don ti ne nyoa ele vovovo akpe le mi abenu gome de ota nko be mi to asi nu gbogbere oji ba enya biose yin be kafna nyake mi apedo jesi be egbe wa nyambe vi so heavy wa o le masi voa o tonu su ha dodo kaba enya gan ke mi abiose alwan to la no bioro ko sebina de egbondon to kaba wa de nu kebe la te hengble le yonti le somme alo le fifi ntomme o la te be hodo yo la te fofu ke ye yo npo sin yo baby di don npo sin la ho video me wa pa enyo sugbo pa mi gogo mi ame dokita mama dika ke ye ku me gome na mi so kudo de ke di via ni togbon don kaba enu ko be la to so me a e de gome na mi sebe yo dalo ne mia be vio togbon don di kaba enu gede lava adon fono le wa ba gbemi enu gan ke jona kaba ne be tobe de via togbo dodonji kaba enyi be efula va do morura ne be fu ya ke de via fois masi me ela be la me anpo sike la te ho efu kaka ne be la va diwa ela va gblenu so de via be la me senti le podon me fia o be ne de be di via be fia la ko be gare mo vidi doazen
e wan vi fiade de via be santé are e gble garo monto changa ke be ze wan to changa wana de peng balen chi tabola de vi didora amware la baba divia ne do e chance lentia peut-être wan ke be jala no agbene fan va ne mu lagbo e be to video cha chan gba de are mi po be e gble nu so ne be de vianti alo to vo na wan de e la tv bebe alo de via la tv hodole le fan et dans les beaux alors ben tu de vieux enfant fouet fia elle be ah yem le dire papa ou maman on est non alors ben yem dire ma divia wa elle avait avait des fous voir et fou que be avait des mois ma délai non mais mieux toi elle va sort et de quoi sort ou fin donc quand nebe dodo on la tv à novembre to vona ya la tv be devia la tv hodole le vo trouve na to bodon domi le pondre mais sida be l'envia o te connaît le bon don va pas dire devant la te connaît be dolele ya alors et que on a be cancer et vie dans mon be cancer et la te don pona ne be de vie parce que vie dans mon be cancer ya nous ken le neva nous faut le neva voir de kanyebe ko to bon don kaba et fou et noir vie de be mon be cancer la te va don pour enfant alors to voné ya la te be devia la trois zudi la kaba owe o mushio on konya le koklo na gban on konya le kole na benanu sukweto va trop zuvi no voie le kolate ale benane ne benu trop zudi la kaba alors nous souvia chan elle va obligé la gbe sukula ava no je doro alors que don amdo la ouais peut-être ne be le benebe suku awe elle ava o do buke la aga don wa di ora se vivi na ba gbe tabe ne mi to godon do di kaba egble na nu subon so na mi anti mi aso review mi adagba mi akpo egbo. Yo mi dakpe ni mi dadam Odile Aziaka Yaya ke chani dola alo dokita ke kpona nyu no be fofofo ko be video gbole ATBF be dokita kondi dokita baba mi vi mi granbe wetro ya mi ma popo so mi abe vi obe gbodon be la meseme nyonti o mi la gba gbon covid be enya ba pado chan do ami pedo disibe edoa ekoto le mpojo ye mi ameko dokita ganwa mi le na mi le nyabe mi aso doa so wo mi ahon do a me de pe mi nyaga ke mi keye don wa la va vo e la va vo mo va vo wa vo mi ado disibe na edoa ele do a egbe yo wa de mi la gba gbon be covid be doa enyi ku he gande ni ta me bubu gande na ju mi vi o alo jirudua tata Carole akpe na jirudua enyi ku he e gomenyi be jirudua jibe ye be du comme vieux nous non la meseme e baba la vuo mile fifi akoy du ko me pajia me de kuku be me ga vermo mi me le tonu se e gomenyi be mi va mi ponu le fia mi globe o anyo ba me sia me ne chota kuvia mi a demore mi no no do me mi le fia meta me tonto mi amelo e mo nu me kuku mo mi le kaka ye na ye over de mo be gbe wetri de katu toujours de vieux to sukuji voda takuvia me sia me le cho e ma e gaba he jirudu avabe fifia na me cho takuvia kwa yaka efetore no na tu gake enyama o de toi egbea so jole moze plio nouveau nyatepea amoga gbeta kovia chocho ye ne jirudu aya tweroro kujibe amone no la meseme nyatepe mi menya gbegbe mi aglobe edole ki vondi aja vole mi abeduam egomenyi be eduta he otova me po vole duta adu yo be mi wose mi chota kuvia mi mega demore mi anono domi mega classique on mi anono fifi mi va la esikiki ne mi anono lekemia se gomero lekemia se gomero devi mo ho le sikiki ne wonono onya ne yo novia alo nyimate gbabe sroche e go mo me de sro aziavi e pelasi wa do ajazia on to le dokio si e jazia e pe hela me si bonu wona fifi e we a enyi fu mati gbogbo
mia dada ɖeka gblɔ fifia be ne va fɔ fu edzidzi tse nyinya eba mazu bebe nɔ ontɔ nyi bebe va dzi bebe leke dza wɔ ɖo obe mi me ga kisi ne mia nɔnɔ mi be o miɔ ya mi ga kpɔ gbɔ la mia kisi kaka mia yi gãtɔ dzi leke mi dza wɔ ɖo mia nu nye kpɔkpɔnua mi me le se wɔ ye miawe viwo la taflatse lo no dzesi wo ɖokuiwo wodza gblẽ agbedome no ɖokuiwo kaba dze ŋkɔ eye ma de wo dzi o egɔme be ne se amewo le enu ƒo togbɔ be nyutsue wɔe kple voa nyutsue ate va ɖe srɔ̃tɔ ewɔ nyɔnuvi aɖe leke dza va wɔe ɖo ebe o mi me kpɔ le réseaux sociaux dzi o mia ɖe fiɔ esɔme gblẽ ne vɔe wa sɔme gblẽ ne vɔ nyutsue ekana ɖe me vi ɖe vɔ wɔ nyɔnuvi aɖe kema edza to le lome ava tsi atakpa me vɔ ne kple ame ɖe va de dzesi o le fi ma koa ega ya to le atakpa me aga yi kparata wa enyavia se wa ɖeviwo mi wɔ se lo ɖeviwo ne wɔ se mi tsɔ nu le fi he miate ŋu da nu ɖo ele veve ɖe ŋutɔ ele veve ɖe ele veve ɖe akpe mama edodzi emi le gblɔ covid be dɔlele be nya be gbakpɔtɔ le yi dzi le mia be kɔndzi ate be kɔndzi aɖe kafla ne ame ɖe dzaba dzi via ne mi dza dzidzi funɔ kpɔ emlɔ anyi ɖo kplɔ dzi ye mi dza dzidzi kpɔ aɖe takuvia nɔna nu nea nɔnɔ le ku le abadzi aɖe takuvia nɔna nu nea ke dɔ ava alo mi gbɔna be o ne ba ɖo funu ya o takuvia te na anyi fa leke mi wɔnɛ ɖo ele veve ɖe nyake le gblɔa ole kpɔe ɖa akpe ma be takuvia nɔna nu nɛ eye nyateƒe mea ne mi la gblɔa ne nyawo va ke gbɔ la ɖo xɔa me ne wòɖiɖi be asɔ ƒo nu ne ma egɔ eye nyi nya fifi ne amea tsɔe ne dza ƒo nua gã me dza ɖiɖi tsɔe ne wògblɔ nya ma se ne ƒo ame ɖewo ke wɔ nenea la tati voa miawoe la gblɔe ye wo la te se nu ke ebe tsɔea wòva eve mla anyi wòdzidzi kpɔ ke ebe aɖe wòla gbatɔ ɖo ŋku nɛ tsɔe nya ke le ama gblɔ ne wògblɔe kpa kaka wòla va wɔ ebe xomawo kaka la va mla anyi ye wòdza kpɔe be dza dzivia takuvia la nɔ nu nɛ ye nu ko mi gba gblɔ kpe ɖe ŋuti le ate be efa enyi be mi gba le dzi ame gbɔ vava o ame gbɔ vava le ko ne ame dzivi le kɔndzi le mia gbɔa amewo va la lɔ ho fami akpata lo kɔ ame kpata la lɔ va enyawo wa mi gbe teƒe ɖe mi tona amewo ko dza va ame gbɔ tona mi tu funua ame ke la va ame gbɔa ame ke le gbɔa ɖeka edza tsɔ takuvia nyɔnua tsã le tsɔe eye nusua mi te gbe ɖe dzi vɔ agaɖe me va nyi na enya dɔdɔ le mia me vɔ ne wògbɔ dzi ɖe yo ɖe me na wa amewo se ne me ame ɖewo ŋu se ne me o kaka ko gbatrɔa egba ɖiɖi be gbɔgbɔ le tsi ƒo na ye wa mi le dzi ne wodza dzivi tsã wòla tsɔe ne mi sɔ gbɔdɔdɔ be lãmesẽ le sɔhe ba kpadzi kudo covid be dɔya ɖe mi la te mu sɔ enua ɖe exɔ do ame evewo mea kadodo ɖe le enya ame evewo mea covid be dɔa kudo gbɔdɔdɔ be lãmesẽ vivivo le miabe viwo ba kpadzia ɖe kadodo ka le enya evewo me dɔkita akpe miagbɔ be kadodo le me egɔme be sigbe ɖe ke dɔkita gblɔa wobe mi gba gogo mia nɔnɔ mia dzidzi le mia nɔnɔwo gbɔ ewe wɔn kisi o kisia mi alo gbɔna be mi gbogbo nɔ mia nɔnɔwo mi la xɔ dɔ le kuia to ame mi va na anyi mi le dɔn le sukulu kpa me vɔ ŋu nya amewo be nɔnɔme o mu nya fi ke be to va o mu nya eklo asia fi ke be to aho ke me be le o ele ame ɖe ŋuti le ebe aho mea o mu nye o woawo ŋutɔ ke wo gba le gagla gbe ne nene be doa egɔn be o mu le sɔ ɖe le me o le kpo alo nye mu nya ɖe ke ma te ŋu gblɔ funua
ye mi la te se comme ma sole me alo la globe yo enye wa alo enyaka mo le gloa amon po le kare jibina covid va Togo ele Togo ele miame ele lome ele duo pata me yo le so de le me ne toa o la so avec cash ne o dangbe yo la no lewa no ameke o le ntocha yo kwali menea mi taro mi anono nchi no me wa chamunyo yina jidudu aglobe o le sukulu pa obe ho o mea o ma no evele ba me fifi awe o to so ngochi takuvia me do so do atai gode nke le jila glone jidudu o ni nebe no mea un le te pe tutu won towe ba gbe mi le fa ne so e ko be amero to mea o chieme va mero to ogan ai omunya dole kwibu ke gba la me anchi o covid o ma te to no fifi be ame gbogboro le fifi a mu le zen jesi am zen le wanti o yo le o gbona be porteur saint o le yi we o gba sugbo wa me ko jesi azena me ke le gbo jesi a voine mi apata mi so le susu me ba me ke le funua e la te no entia mu kane jibe yin no do sukulu pa me ntocha alo la no de ko ma lo ntocha na le hon tru cha o kaka va no gogo to be le gbigbo ne alo mi le ogbododo alo mi le alimene mi anono enyo akpe dokita gan amivi nya to dokita do le glombe ahwaya kemi le oku do covid be doya enyi ahwa sese ahwa me edo gede ngbe ma bi o wotura be na de nuke le na de ke ba ahwa so kuro ke be do anti enyi ahwa de ke do gede ma ala hwa sese ma nuke le na enu sen de ke ba ahwa edo ke ye mi mo nti o wa ya alo leko o tata Carole akpe egbe mi le boblombe ava sese a on to mianku vire na kpora so we triton lia ben ke adea yo pa Amerika le miabe Togo nyigbaji ye we trinelia ben ke velia ye ko be o mi do avave kaka negbea na vave sese o mako yin kore ava gba mi to avaji plenu ihe mi menyan e go me yin be dolele ye de onyo mi me deje sitan le he o vado plebe no me ho cover atike ku me nanyu ye over deje sibe o kema atike ku ve no chair etekpe nada mo e go me yin be dole ku aye mi gbona be dole ku virus to atike me lo si o que sans he ame adefia e me ya to akpere ntile vo e ya over deje sibe atike cuve chloroquine ple azithromycin ne to popu ye ne gade e ame gade sanbu ye kpere wa ame atempo haya nene ye mi toji vo ne e dole ku ame vondi ode ame matema de me gbele dole ku ya be no me ode jogbe vo to egbe a e twen video le ye dole ku ya ho pe jila ojo lo gbo e de video le vino ro bu abe vio e go me be dole ku ya ho o vio lo si dole ku ya vondi to ye ji ade on to deje si to ga keme o globe o mi do avamea no si anu tote mi no yin wetrika amome yasime eza amoyo wona obeza do mete do emaha e gavani avabu jiru dravao yo va opepere una medo pe no visi o gava vu mo lonu egbea ne emi anku kruya miabe de die no le économie gboa edidi kekem le duko kekem me on to kle le fima no me do e wona to va hana bo le retria me
kluya edidi la fisi afie gedea be akpado we ma eye ne edola imoji mate yew gedea ba akpabo ke ma novi le duta matem ase onko o matem vo che mate yewa e mo keke fofua e va le pese le hihiame e mi le gbogbo be nyatefia edo gede fifia de ame yo le do ale du koime kuya le miabe kegebe koji amerika me ikomaji e otubiere kaode ne obo ajiji ame kpo fifia e hemi testi na zireka eduta le wo ape alofare kai testi de kaima vono testi ozireka kpo ne onkeke adre ga ya testi okpo afia ba onkeke wie nelia yo abe o ya nya de odaga elesesiare never ve me bo testi okpo be melesesiare wa o ja de odare kegebe konji ne e design de fia ne me design de fia wa o ja ko dare nya be amejuro zepo e ja dunu ndi e ja dunu gawe ve ja dunu za ye ne mi jije nududu mo popo keke mpo ele kotoku wo America gberika ajiru angwa le ke ba ho amore ke ba po ba ho awi gan lo so mo so dara mejo je pe o ba kanga fifi alo fama ton biam sebere o kaga keke ne yo e ihe jiru do awo va yide mele gedewa ne ame achi konji ye okpo kaka amero consider to e wona ojo ya pe mi vo atende jesibe amero no konji kaka wetire ka plafa nya buko ndudu wetire ka plafa bereka kotoko amewo atike kuyo be gade agba wa le penje dudua gede antoma enyo dokita ami vi na gba to no gbo we leke ba hwa jirudu ale we ye be nkuvi eve apata o le leke ye jumebi la po la mesen ye do ma gbado mia be togojo ba yin gbaji wa jirudu a elebe tepe ye na ye e dese do to yo tu mia be gbedo howo ku church ho muslim be ho wa jirudu agba ba dese to be ya hu ibi tu klide elebe hunhun amade mi ma von keke ko gbana bere edo alagbajo ba nani wure kebe le fifi ale be joamia atata Carol fi hemi do fifi ale egble le gomejiji amebe mi do la no agbe ple fifi ale nyatefe otu gbedo ho otu muslim tepo vode mia no maji kaka to ya togo dukwa le dukomea odeje sibe amero musese do losi ele na me obe e osi gbebo do hemo no be o mayi obe gbedodo ra oji onene o cho dapa ye le gbeme ajirudu aha deje sibe e ha yawo afodede adedo ra ogbo ple nono me ado ye tayo vali tata unbe lehe yo aweru amesia me khogbese le egbemebe ne yo avu chochiaola ne yo avu gbedora pola ne yo avu mosem tepola o ma vo pete zireko o ja we vivivi voilà no ja we amesia me ne wose nya dejesi e nya ga tegbere jibe e ja ni testi o ja onami nyabe gbedora po wa deje sibe yanyi test ojo re fihe maso deva kwikwa kema no te po be enya e gaja do gederu yo ape leke ye mi do la pera do jesi anya tepea jidudua elewa hwa do leke be edoa nti eye ba ve me be o tu sukulu o chan le mi ame vio bayi va leke ye dokita gagro fifi nemia ne obe edoya ni mnyanga kebe la avo la jowa de enya bia se be nya jo no nu kekebe chuchu dare nene a baji dua ga ba pe be ya gbojo me vide ya didi nu poto vide be ga ba hun sukulu a be omue ka France sukulu vio ko we le gbedo dodo po be home a wa ya wa tro sukulu a
voilà enya bio se nyi bi na de ese ke juba lo wodo le sukulu pa vovovo mi ade ese won le wodo dia teacher wade wa be nkubile no de kebe se o dia ni o ke onyi ji lo wade de kemi la ten glo so de kebe no me anti o susu de gbale mi la gba de ne jidudu alo ji lo sukulu pa o be ti poto o be de ni mi gba we ya de kiade ilana de kebe do ama fa kanka de sukulu po mi wa mi danyado mi no video ke ye o de enu gome na mi alo 20 na mi ase wa be enu gome de dia lo enu ke go vetra wo wa go nyoko ya we me ameke suru kana no classe de kame ogle no na me sama ja chore ma fa me ni nyame de ya ko kasene chore afame kaka kodo suku ko me ya wa to de kasene are nyano ba me de ka bon na mi to recreation mi me ga classe ko na mi no alo mi ga no nuko vo di vio ne mi reglo no pete wo si go me bon mi o ere mi o chi ko fa alo mi o mere nu nya o ya ta mi reglo no e ko de dowore o no me o mi we ne mi anogbe mi o mezi barrière ne mi anogbe ke mi mere o yo me ka fo va yar suku ne mi re mo to me ka di va yin na re suku he mi ro po mi nyame ame ko me do kasi ne o di vio mi me do kasi ne ka fe yar suku wa nku ke ko akwa re won to che nya sire ka me bon we re ji chi ne kasi ne me ame gbedegbe ya do mi ka ova klo va yi po me do re unra ame se di me ya po me ame ke klame ke un do re ne yo akwa ko nku ka fe akose ko me re po sa no to ma ko mi nyo ne mi re po ta la mi re ji hose o ena ma me gere ya kaka do gbe ko re glo no mo dole ko be po de ka veton ko mu ja glo me ke do wi ko va de le condition ko di amerique me nya po ka me na aglo me nya po ta la bon o mo to de keremo wa ga yame mi gilao tichao plus surveillant ko re su ko mi aga kure me no nyere me dole ko gbe re glo du tao ka mi gbe re se ko mi do la nya dole ko nya o mezi bari o na mi ato no gbe viare lo me nyeme aglo me bon na me kure nu ka ora na me kure nu ka ora tout ça là c'est me de nyome ke mi aku voa di vio mo chore kermo ke mi kpobe ko hu school anamia enyo do be ke de viola homea e wo video la ngloben ko pata okpla voa le corona alo covid-19 benya ya mea mi kpobe mi gbale sebe do agbale yedi entia nya de kukube na dilao tutugban onele nkudo abe vionti plane de via ve hodo ale school ne gbova homea e la be na wa ochan donc on est quoi bon lever des via asiko klo be wona ko le glon alors gel hydroalcoolique bezanzan ne no vevere ne no kido to mena de vio et les sukulu ochan sukulu di poto pata one ponya agbo les classes o mea de vio ngba mimi o sibele ko gblene nyabe sukulu do lewe va de o wa gba poto vide intia mesia mene wo ebe siasia ne bate buonu ke fie didudu ale gblon na mia bena edoya ne batenjo kaba ne mia kwata mia kpo jije melo yo mi dagbe ne mia fofo kumia dada ke be egbe mi se fifia mama doji ne mi so mia be vi so hevio ade dole kui vovovo keye wo la tem dogole wa be ho de ke ma gblendo so he ba gbeno no o mi pe ma be dolele ke mi la po tutu gban mi la po gbododon be dole kui ko mi la bi yese le yovo gbe me mi be yese sibere ke ma yo de wa mi agbo be odo po na gunu kosi opo herpes syphilis alo sibe ne ma 200 liviria ola pa bi le nonu chi alo nsun chi ne alo atame fiofio be no me o manye be no me wa mi la po sida be le be dole kuiao mi la te ola te nkwele no me o me ko mi la gba te hwa enyi efu be gamea efu lava muni dolele o voa de que o ja hen ko to wa enyi na mi la globe e ja chito amea afrika amea chito le tagboa le se me ogbona ba me be la me fonyoere o e ja dolele wa e kon be ja chito le be nu pata me
endo to be le kplo sukulu be le yo ndagba tele forenti o do yen le bususu na ebe vi alo le bususu wena e fu ke do ade via le panda ko le okura otito le susu o me a lele do le nyonu go jimi la kpo bena le nkeke ko la va me muni fifi o alo péaton péo megbea mira te va kpon quand ça va bi ke mi gbona le fichi to amonua e gombena sigbere ke tata odile gblin san va ya o ko nyonu jesi nu sukaba je nkone pewe andrea o latin hokan sabe dole kuya o latin hokan sabe dole kuya donc e won keken o le nenebe nono meome mi la pon edo mtacha nyina hépatite alo fo abe do ke mi blona on gbododo me amedo hoele gbododo me ye mi la pon ne kulonya ke mate so do ntivire vale ATBF be do pea ona be ATBF be jikpola do wa alo be agbonglowa o so revio be la meseme nya so do wa be goglope ne wa be do wa de mi do le ATBF mi do afide ke ye so revio vana abi akunu me ya sende gome so gbododo me yan gbolo alo so wan to wa be de no be nyawo gbo a le ATBF ma bena le ATBF ele jagbagba so nti so yi minister akweto o kekian eye mira gbo be projet o sugbo le ATBF ke pona so hebe nyawo ye de ke mi la ho alo garo mi wa ne so he wa va ameke gbo be lai ameke gbo be lai ye ma gbagbo be o gba wo nse ATBF gba de ebe jesire ka fion eye yin be ogun centre des jeunes so he be kondi do agwe ke na obe no ya gbegble yo enu ya nya biobio yo nko o le jia o le jaten o la ten deme alo la te bio video yo alo npopo nono me o sugbo alo eja va ele le do e va ma gbo be projet o le kuro ne be nu onti vone ma gba so ye dia omido amede oye de kaje kutugbeje la lo mi le université o mo gbona be ame onyi père éducateur alo le sohe ontodo ATBF do ne be nono me sohe odo pupopo de corona be majo ke o la ten so fifi e ponu pone wa to sohe buo alo volontaire ke o la nteyi ame ogbo le ko o me muye mi ATBF no na tebena sohe okwe la va kwandi o yi na me do gbo ke ngbo we na me ke o la te va chami la va o la va eye o le wo susu le mi abe kon grandi de ke mi la wo ne on gba chaka sohe kudo amesisio be nkekeke o la va o consultation nkekeke o la va didi wa do ko po wa mi le susu won di sohe o be tepe ko la to va e la to vo na afikeye amesisio la to o la sova nke ntia ne wo sohe fifi pewe ton pewe ni alo pewe fe o va fifi be nde le dompo na yo mte se le dila o gbo alo dila o nfion o yo va fifi yo va ko ame 40 ans 45 ans pebla ton mi akui mi lete mi be mi ayi docteur agboro dua so hiam vona hi hana enu keke na be mi le bu ta me so ne be nu ti kreke mi la wo mi amao ye mi mao te pele mi hona o do fofo ne so he over mi agbade kafla enya ka wo va biono ku hika o he na vana mi agbole ATBF yo akpe be ko la kaka ye no la no don sugbo wa yo ma po yo ma hun fu o ba
Yako ba kina bana mi agbo. Tata Carol, sorry o bala ya o. Sorry ke some a. Ye ma globe gbogbo to vana. Sorry ke some. Ele di la monje ye ba sira yin ti. Asira nya takanam. Allo musona. Allo keye mulea. Edola jesi de keye asira nyinya allo sik de ke nkeke ne nya asira nyinya. Edilanya enuwo keke anu fiafia e. Ame wo fisia ke le va ame de la te da bio sebena. Ye le di bena ye le po yo to le wo deke icha ya tin wo ne ngbajini ne benu ame alo nono me ke icha la te wo ame do fa na nene be deke la tin ye ma jene ne benu ame Gbondondo be nya o be. Ela tem vabio ne mi ate ponu ne ala me do okona o mu hone ne de opo okona o be ya mu jesinu so Be jo ni na nkena o. fifia ke be va we o ke hwe do ko hwe do ponu pone a o ela nlo be wa to ke o le glo be yo ele asidi alo yo weke Ola nglo be wa be nyawo e go do ko ya ponu pone be ya jesi ero kwe yo ja so dole ku yawo de kare ka so fien ame o to ejikaba ba me ko nto ejikaba wa ne po ne be no me wa ejila che me ne ke gbe so he do o si vide ke o la ten o le di wa no so he do di na wa no vo mi va ne mi le globe so he ami la te globe Les PMA. Les PMA. Amedo ko o pa université vont. Amedo les universités. Il vient pe blave voir ton pe blave vove. Et on keke ovana be ke le fifia ye le po nsu ya deke yo la we ye yo ma fofu ye ne nebe nono me o keke so ke o la tin ovana yo biana ne nebe nono me o. Yo wa pe. Dókítà mi bi mi atro ba gbo we. Do video ngba ponupo. Ndi bi aponupo. Le mi abe so he o be gbondondo kaba be nya me kudo aheko do le school po mi wan de o gbren fifi be mi o di lawe a do da si gan le pon kun me na mi e le kure si bebe gbe yo wa nyo di lawe mi jo gbojo le mi abe view be to fofodo be nya o gbo voade le jidudu ba pa diade de ko pa be jidudu tan la te mu so mi abe view be la me sen be nya o so do dowo wo mi o nu ka jidudu ado la te mu wo a pero di la won ti o Yo tata Carol akpelo jidudu aya ele weto awo e gombe yibe le jidudu mu de mo ate be fun jaba no e ba nyigbanji so yeji ale de vio ba paji ale suku o be nu pa plame a ona mo nu popo be wa wo gbododo be hehe e yo na be éducation sexuelle yo le de vio fiam le suku fifia so yeji a chicha ha o le nu me dem ne de vio ye le suku pa o katan me kulea Dilo popo ha ole. Et il y en avait comité de parents d'élèves. Et moi kata jirudwa ba nono meyo defiabe yele ple jilao e doa mi jibe mi ahodwa ple mi bene de vio monu poponu odo monu popobe ojo la pemea ne jilao habe ejine fabe de viole asi se adete ole popo adete ole sedote vo miabe vioa sigbele hemi gblenia ne eto amegbeto alo fare ka dari fifia ne be minayi adeje sibe amebla to ja nanyi zirika amebla to suso anokpo Manuel wa. Ame bla fe kaja nu ekplo ame ba tondo e bla ton susu wa we nyi reka. Ya no nu fuaji etare. Chichawe akpenami.
megati olo edoa mio petetoy Nene. ke ne mia kpankwe ne le ihe jirudu ade jesibe egbebe sorewa wawe yi tobe jirudu a ne mio pete mia klasi de wonti ne mia tem a reore jirudu ntokheme Nene. ne me gavanyi be mia be kafla ta flashe wabe amianyi edogan de nunola kwa ne lebe bureau ami kwa wana awude gasia gamolo Enyo. Akpe miabe vio miabe sohe vio bahen ko do le sukulu kpo me miso ye be dedu ya me sia me le gbon ha ye jidu ha titero de kebe nyantia ni bio nya di la me video be de ko poso de kebe gbegble ke ye de vio le de do go le sukulu kpadro me a de ko poso ntiro ye nu ke la tem hen ne be nu va de kebe vio be agbemema alors le wa ba hen dodo me anu kala te hen ne be nu va ma o de nu comme bi de na mi nyasi wa ben comme de diodalo que mi le kwa mi abe vio suku vio o va le wo po no be nu ami pole WhatsApp ji to réseaux sociaux ji a munyo kwa ba fota ele so mi a parents d'élèves bon parce que éducation base ne o wona view ari e view mateva no wo nu e do techa e hadodo e henanu patava e suku acha nembe censeur les suku a e la no po nu gbo parce que regardez o me fifia suku de le ascenseur ma pas censeur ka que de viola do suku a ma o ma pas responsable de pepo o le deux menene donc ne portable le wa si cha o la so portable do apeteme a so do suku a o le classe a teacher le pompoa o la no message le pas gomme et to donc enu munyo gouvernement de la gba trop information ne teacher ou bien information ne teacher o la pe nkudo mi ambe vi won gbo parce que pour no benua e hadodo e hena enu va kudo mi parents d'élèves no mu levi o nwen dele ahomewa e va je gbandia enu gbegble ko be la no éducation les sexuel be côté a kan di do on va dans la classe de ken ba ko va prana enu donc yan ko bere na la no so collège dinoa elanyo à partir de 6e a elanyo na la no éduquer so a no fon so mu tia elanyo wa fefe to ayin parents d'élèves parce que no pra vi o nwende ya na to ja poji ya nko gbon na apo belawo pepe da chami senya emi pele réseau ji we ne ne no biro o gbegble mu won nkela te hin ne benu bo e so parents boy di la o pela te na be ne benu de villa va te on ne benu nya o ya le nya be temps mais par exemple nya nya fi dien nya be gan mais bon zomblo kakala glon tu be ka plan un soube nya koto alo ku fo be nyon zomblo ya de vieux qui o do assez na no o do assez total donc alors nous que dro même parents on to ta play portable de vieux les gens iPhone que des vieux on do même amolo actuellement les gens portables des vieux les gens portables les phone ne be no lenti donc alors même pas le copie yo vo on a nous même connaissance des vieux va son no va le classe mais puis bien les écoles pas mais ni de pachamindo o ma careji o wa mi no bio ni ebe de fundamento de fundo wa nyam le go to parents oui kudo bon établissement cha ti chao cha kudo directeur pour l'école mais wa bon no to carré mere mi se be no bo dc be no be un basa portable ku to school ori est-ce que nous que mettre nous en figure à tout rien bon elle fait des gens à te filmer nous nous la bon to cha ça serait en dehors de l'établissement pani pas mais ori allô et en kaki ko en kaki de viol en kaki hein on me l'a bigaré o solo ne be ma o délaisser de viol to quoi libertinage dire le fond de viol libre on l'a desserré to quoi be portable ya ma baba school on l'a desserré to règlement intérieur school to cha sans règlement intérieur na ndo le o ne na mi kan ba mi to rentrer di o ma te ondo quoi on sait mais donc gouvernement baba so gouvernement prend décision resi bébé no be elle a tena bon décret tout quoi be portable me va school ko de venir be iPhone ku ton même portable me va school ko
Donc surveillance réellement non pas mon quoi. Et les devions aller voir nous fouiller comme on a dans classe. Donc ça on a mis la school mais on est en titulaire. Classe de quoi titulaire de titulaire quoi. Tita pas dans tia minu ba classe. Il y avait classe titulaire là que nana mi conseil quoi pour après nos parents à la maison titulaire on a bien si. Donc encore ben le gouvernement de là va s'organiser, il y a pas trop sans wagnon. Henyo mia dakbene mia fofo keye kun gomena mi fifia mi se nyako be gula ebe nyako ke on lebe tepe sans que mi omi no school bandia endo lea o matemu we mim ko pakla won voi egbevi o mi mategbe mi ako yin di lawe a mim le kla mi amevi o voi egbevi o nto awe trito dokita ganglon fifie no yo de via lo fa de kabino ba nanya ame bla ton ya e la nanyi lo bla ton ko to la noter adibe ya nyan kentie mi le gbon be oni nanyi doa ba ko le bla ton do mi ame ko la ga ba se nko me ame bla ve la te nanyi ba bla ton ya e la triako be ma nanyo le ke mi ya wo wa mi akeke mi abe do da si ti du do achan e la we to nya oji lo chan mi la o mi ato ba gbogbo to a nkan jibe mi o di la igbo ye mi la po mi la ho mi abe vio be e den podi bi wa mi o gbo ye o la ho ni nebe tutule tutu dole kaflam mi le wu mi abe nu nya onu we troya onu we troya mi aso gba ke so na mama doji enya kenji bi agbon aho pa afota ni nyanyi be na fofo le brome portable ndo la va sukulu pa o me jiru wa la de seto nyanya wa sukulu pa o me portable no va de bio to na kaka fi ke portable o na kaka o baba na sukulu a les classes mi ati chomu nyano ba enya wa le ko podo na so potane wo tra be nya portable ayi sukulu be nya eji me atasido vivitoa mi agbon be mi afufa be nya eleme portable ndo la sukulu voanu ke mi le pon doje siefia amede plena ebe vi onu kenti o gbon be na jila plena ebe vi o be ngba sukulu voa ke o gba ya ebe ngba si le sukulu amen edowe won la to ne ngba si le sukulu am va ke de via do temps libre esi fi a hon lo po ebe ncha ele ameyasi mule ncha sinyo funu me echanya ba to mo buji kaka echan lavaji donc ami aglobe eso jila ogbo sukulu la va do afire ke ngbo we de viane do portable soit ni le sikbo ya ni no ahome ne eye mi agba so yi mi abe teacher san ogbo ni mo le ja aglobe mi abe teacher wa ka flan gba ve mi abe teacher o egon be nyin to mleme munyan ke be nya mude nyam bloqué toni de via va to na mbe o le wo cours en ligne les lycées be yo le travail de groupe vers les examens classe d'examen mbio teacher mbayo teacher le mbie ebe le me ya e wo ke si to mle wa le sigbena exercice ko le do ha de via matin po gome le me e ya o keke jana ame ko le wa si o chan o jave ji donc a teacher o chan no pere mi anti le côté wa parce que mi o mi sukulu san mi nyan ke ni portable o ja copy nu kaka love nu lave o voa mi nyan portable a di po mi la we a o ma to e di so niveau de a mi nyan be si se elen de cours recherche be nyan o le o ma to e di do niveau de a nem gba so yeji a mi abe fondateur o mi abe ji dudua no de seto ye de vi opata nya bo de seto ale sukulu paro me o de seto ba de vi otrinato va no wo kwa medeka ku vea nkan re di bena amepoto ela ni ekpode nu na o eye ma gba de kuku ne ji lo be garo me no sizi alo no o ho portable ale de vi osia jilawe ke va nyado chichao benu kentie mi abe nono meawa mi akpole ego patawo me chicha paji jilawo kuti dudua mira ni akpo egbo yo akpe kaka dokita gamivi
nyakaye mi asopotane petro abe wana O enyane no poere po o tata Carol mi gblonya subo. mi monya subo Gba jila ne trodo jila tepe. Jirudu aya ele towo. Mia de kuku ne chicha obe megati wo. No no jila ple chicha o tepe nami. nene Ye devio no setonu. Omega bubere. Eya ya eja kplo yo yinko. Ke bon ele o here megbe. Eye le nono me vovovo yo mi kpoa. No donku be nyine covid le lo. enyo akpe dokita mivi mi le do akpe ne miamba me pepe o troya dokita gan baba amivi kudo miano mama doji do wabe enugome de ota mi le do akpe na mi sokuru mi abe ha mi abe toro do ota obe etoke la senwa ndura diji la kpla nigbon mi amevi ko we ka fran o le moji san mi yo se nyade ka eve so kudo ani ke mi noya e fu ke mi po troya nkan di bola so de kokole mi e vi ke la be asenwa e nto gbo ebe la so no gbele sindo pede po a o ma gba no gbon no sugbo ke npo ko o la oroji o mi le di nyabe nyoe e so me be nyoe ye po mi le di mi o ji lo chan teacher o chan kudo ji dudu apata nyabe so me ye mi le di lo entia mi le do akpena mi yi sukuru ye mi gbon ne miaba nyinde sogodo ne miaba miada hemia me ko wenyi miabe dila ye mi du aro miatia ma mi be ko mi le wo le school po mi wa eye mi le do bubu nyanton ti o wa ya mi ade to le mi enyo mi dak pe ne na be technicien o ko we gba na we troya mi ponupo bire na mi mi ngba mo be covid be do ele vevede gba potole seji wo wa ele vevede asi koklo aso takuvi so chonwa ele vevere ezan bokonami bye bye Refuge en Dieu.